So good morning everyone. I am Teacher Wayna and today we are going to discuss something new. But before that, bago sa mo kay mag-pray ta. So kinsa man ang prayer leader for today? Oh, sige ga, dali kay prayer leader. Ano ba kayo ourselves on the side of the cross, and the Father, the Son, the Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. And the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Take your seat. Okay, so karon, tanawa daw yung mga kilid-kilid din, yung mga gwapo o gwapa ng mga tapad, if naabay absent ka ng adlaw. Wala? Okay, so very good. So very good sa mga grade 3 students. Okay, so karon, unsa day atong weather for today class? Tanawa inyo ang gawas daw or palibot. Unsa atong weather for today? Sunny day na nakaingon man mo nga sunny day ron. Ay na may adlaw. Kain na ay adlaw. Okay, so very good. So karon, before ta magsugod sa atong lesson, nausap tay energizer. Na title sa atong energizer for today kay Say title? Weather song. Weather song. So nakapamilyar ba mo aning nga kanta? Wala. Wala? Wala mga familiar? Okay, so don't you worry, kaya tugluan mo ni teacher. Okay na. So ako sa unang kantaha o mo action. After anak, kay kamo na dayon ba? Dunga na dayon tang tanan. Okay ba? When I say get it, you will say aha, aha. Okay? Get it, aha, aha. Okay. Okay, so ang tono ni Nia kay how's the weather? How's the weather? How's the weather today? Is it sunny? Is it rainy? Is it windy? Is it cloudy? Is it stormy? How's the weather today? Let's look outside. How's the weather? It is sunny today. Let's look outside. How's the weather? It is rainy today. Let's look outside. How's the weather? It is windy today. Let's look outside. How's the weather? It is cloudy today. Let's look outside. It is stormy today. Nagets na ba? Get it? Aha, aha. Okay, so karon na ay action. How's the weather? How's the weather? How's the weather today? Is it sunny? Is it rainy? Is it windy? Is it cloudy? Is it stormy? How's the weather today? Let's look outside. How's the weather? It is sunny today. Let's look outside. How's the weather? It is rainy today. So, ano na siya pagtuno o pagsayaw until the end. So, ready na ba mo? When I say ready, you will say, yes, we are ready. Ready? Yes, we are ready. Okay, so barong na mo. Nangandahan. 1, 2, 3, go! How's the weather? How's the weather? How's the weather today? Is it sunny? Is it rainy? Is it windy? Is it cloudy? Is it stormy? How's the weather today? Let's look outside. How's the weather? It is sunny today. Let's look outside. How's the weather? It is rainy today. Let's look outside. How's the weather? It is
windy today. Ay! Let's look outside. How's the weather? It's cloudy today. Let's look outside. How's the weather? It's stormy today. Okay, papa! Mga Maroy, kung karon, based sa inyo, sa bilibad naman. So, based sa inyo ang na-observe sa itong energizer, kung saan ka ang ato ang lesson for today? Weather conditions. Weather conditions. Okay, so very good. So, karon, before tayo proceed sa atong proper discussion, now sa type activity. Ready na ba mo sa activity? Ready, ready? Yes, yes, we are ready. Okay. Okay, so ang atong activity TDI for today, kay gitawag siya og arrange and guess me well. So for today, for this activity, hatagan ta mo og mga puzzles nga need ninyo nga i-solve. Kanya ka siya nga mga puzzles, na siya yung mga lain-lain nga mga situations. So dili mo ang may mabalaka if kanalisod kayo siya kay hatagan na mo guide the teacher for you to solve the puzzle properly and correctly. So get it, get it? Yes, yes. Aha, aha! Get it, get it? Aha, aha! Okay, so now, let's start. Okay, so hatagan sa itong examples ha. So, di ba sa nakita ninyo no, bungkag kaya ang puzzles no? Di ba? Bungkag? Yes, bungkag kayo. So, dapat, ang inyong buhaton ng ana is inyo nang iyapang arrange yung tarong. Inyong isolve ang tarong ng mga puzzles, anak puzzles. Inyong ipang papilit. Then after na lang inyong mga masolve ang kanang mga puzzles, kaya mo singgit mo, ma'am, mana ko ma'am. Tipinsa ang una nga mo ingon nga, mana ko ma'am, siya ang akong hatagan og prize later. Get it, get it? Aha, aha. Ready, ready? Yes, yes, we are ready. Okay, so now, hatagan na sa mga puzzles na hindi nga isolve. Isa na ito. Sabi. So, hindi na niyo siya isolve. So, para masolve na niyo siya o taro, hatagan lang mo og guide ni teacher. Okay ba? Okay. Okay, so hatagan na mo 5 minutes ha to solve the puzzles. Wala siya solve the puzzles. Okay? Isay, hapit na human. Hapit na, George? Sige, kain sa. Sige. Hindi, hati naman. Ano nga ang magla? Uli. Dahil batang makulit sila ng pauli. Bugyan ko yung suyan. Ano ko ma'am? Mana ka? Okay, so very good. Mana si Gab. Pero ako sa mga si Linya o si Pia. So after ninyo gumano solve sa puzzles, kaya inyo nang i-present dahil sa tubangan ha, o inyong isulti, kung sa ang inyong na-observe, o na-notice sa inyong na-solve na puzzles. Sige, continue sa
Okay, so ano mo solve sa puzzle. Karon, mutawag mo muna nga mo share o musulti kung sa inyong na-observe sa inyong isolve ka puzzle. So, kinsa man. Ari tani, gab-gab. Kasi may unang naman. Sige, gab. Okay. So, pakita nila yung pictures. Kung saan man ang imong na-notice today sa pictures sa puzzle sa inyong na-solve? Nag-uwan. Nag-uwan. Kung saan ba dyan? Dala siya. Umbrella. Dito. Nagdala siya ng umbrella o raincoat. Mano ka nga nagdala siya ng umbrella o raincoat? Basa sila. Nasa. So karon, atong hatagan og fireworks clap si Gab-Gab. Sige na siya. 1, 2, 3, psh, 1, 2, 3, psh, 1, 2, 3, psh, 1, 2, 3, psh, 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 psh. Sige, kumanda. 4, 3, 2, start. 1, 2, 3, psh, 1, 2, 3, psh, kapag 1, 2, 3, psh, 1, 2, 3, psh, 1, 2, 3, psh, 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 psh. O, sige, mas down. Sunod, kasi, iya. Iya. Nakita yung picture sa itong mga classmates. Kung saan man ikong na-observe sa picture sa iya, na ay sun, tapos sa pa-June, na ay kahoy, di ba? So, manumang ka ng, kung saan may tawag ay niya di ay kung na ay sun, hayag kayo ang palibot, kung saan may tawag ay sunny days. So, very good ni Pia. Oy, so, taga na ito karon og Angels Clap o sa si Pia. Ano sa kasat mo man din? Anong Angels Clap ha? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Galing mo. Gawanda. 4, 3, 2, start. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, so thank you. Sige, singin niya na sa. So, karon, hindi mo ang puzzle. So, pero, ano sa mga mo ang na-solve na puzzle? Ano sa may naadili sa picture? Na ay clouds, no? Na ay clouds, no? So, ano sa kani siya nga ng day kung na ay clouds? Puno ang clouds. Cloudy. Very good! Naka-answer og tarong si, obstakto si Nias. Pero, nakaganat na siya og a 3 big round of applause before, ano siya? 3 na ha? 3, 4, 3, 2, start! Isa na, may sit down. So, karon, kung saan man ang inyong na-notice sa itong activity class? Di ba na ay nag-uwan, na ay ka ng init kayo, tas nasa ka ng puno sa clouds ang sky. So, kung saan ka ako ang kuan ng lesson for today? Weather condition. Weather conditions. So, very good. So, karon, mo-ask ko ninyo, kung saan man dahil na ang weather conditions? Or ang weather? Kung saan man dahil pasabot ang weather? What is weather? What is weather? Ha? You can raise your hands if you want to answer. So, what is weather? It happens in the atmosphere. Yes, Gab. Stand up. What is weather na Gab? It happens in the atmosphere. It happens in the atmosphere. Okay, so pwede sa siya. Papaka na to si Gab-Gab. So, ang weather ni ay, gaman tao ba sa weather? It is the state of the atmosphere at a particular moment in time. So, ang pasabutan yung weather sa Bisaya pa, panahon, di ba? Panahon. So, ang weather, pareha sa itong mga na-experience karon no, di ba? Init kayo, tapos ay sa kay mag-uwan, sa pugnaw kayo, or na ay bagyo, or landong lang. So, mo na siya ang itawag na tuong weather. So, karon, ang weather di ay, na siya lain-lain pa dyan mga types. Na ay different types of weather or weather conditions. 5 different types. So, karon, na ko ipakita ninyo. Unsa man dahil ni siya class? Sa pagtanong ninyo, unsa ni siya? Earth. Very good. Sakto. Unsa pa dyan? Unsa ni siya? How do you know?
Globe. Unsa pa Joy? Tiya. Unsa ni sila tiya? Unsa yung nakita dinhi? Globe. Globe? Globe. Pwede siya or globe, or planet, or Earth. So, siya. So, actually, class, kami siya, bitawag na niya ko siya, rotating temposphere. Unsa ni siya? Rotating temposphere. Isipan niya kung rotating temposphere, syempre, matuyo siya, di ba? Matuyo siya, matuyo. So, ang kanyang mga itong rotating temposphere, kaya na-divide din siya of 5 ka weather conditions, di ba, sa nakita ninyo. So, karon, ako first nga ipakita ninyo kay nga part. So, unsa yung inyong na-observe sa pictures din nga part? Naisan. Unsa pa dyan? Ditubo ang tanong. Unsa pa dyan? Desert? Okay, pwede. Sige, nakani siya diri nga part. Kaya, bitawag na siya sunny day. Okay, so sunny day. Karon, kinsa may na-idea if unsa na ang sunny day? Naay adlaw, yes, correct. Naay adlaw. Unsa pa jud? Unsa man day na ang sunny day? Dili kayo ang adlaw. Okay, sige. Sunny day. So, unsa man inyong kasagaran ma-feel kung sunny days? Init kayo, unsa ba jud? Matubang mga tanong-tas, alimuot di ba? Yes, alimuot kayo. Orange, sunny day. Mama, ako na nilipot. Ay, forwarding na lang po ako. Sige, pero ang mga tao, basa. Gusto mo rin na ang sunny day. Sunny weather, of course, whenever there's only few clouds present to cover the sun. Sunshine is an important weather phenomenon because the sun's rays play a critical role in the growth of plants and crops. So, ang sunny day ay very important sa kanya siya sa mga plants o sa mga crops. Muna siya ang mga tanong. O, di ba, ang kanang sunlight or sunshine kay mag-provide man na siya og energy sa mga tanong, no? Especially sa kanang mga tanong nga undergo of photosynthesis. So, ang kanang sa photosynthesis, kaya muna siya ang process nga ang mga tanong kay make their own food. So, muna, ang sunny day, very important kaayo siya. So, next is Drainor. Unsa man siya din? Ang Drainor. Dara. Drainor. Unsa man siya din? Rainy. Kaya na ay one. So, karon, atong ibutang na po si Rainy. So, class, di ba kung mag-uwan kayo, unsa may kasagaran yung malalawin sa sulahan? Payong. So, anong need mo kayo? Anong need mo kayo mag-gawa payong? Basta. Okay, so, rainy day. Ba't na rainy day? So now, basahon na ito kung saan na ang rainy day, which is also known as precipitation. It forms in the clouds when water vapor, a gas, condensates and turns into large droplets of water. So, ang rainy day di ay, kung for example, ang clouds ganyan, kung clouds ganyan, kaya nang too heavy na siya with water droplets, kay ma-fall na siya sa earth, niya mahimo na siya uwan. Muna nga, maka-experience na yung taong rainy weather. So, ang kanyang rainy tag-ulan, kanyang rainy days, or
rainy weather. Ako na siyang ma-experience during June to November. So, ang sa sunny days sad guys sa March to May. So, karon proceed na sa next. So, ang next is wait sa kani windy day. So, very good. Unsa day na ang windy day? Hangin. Yes, very good. Hangin. So, windy day kay hangin. So, unsa na siya ang windy day? Hangin, no? So, ang kanang hangin, very important sa kayo na nato. Kaya, di ba, o tag-init sa kayo, di ba, kaya kanang mag-need siya tag-hangin, kaya para kanang dili alimuot, tinana. Di ba? Get it? Yes. Aha. Get it? Aha. Okay, so next is kani? Cloudy? Yay. Cloudy day. Okay, so very good. Unsa din na ang cloudy day? Anong naipag? Kanang fog? So, cloudy day. Ang kanang cloudy day di ay, kaya mo na siya itong may experience or makita, pero during daghan kayo cloud sa sky, tas landong ra, mao na siya ang cloudy day. So, cloudy day, doon nabasa. The clouds form up a barrier to block the rays of the sun. At the same time, it also traps heat from the ground, which explains why the heat doesn't instantly go away during cloudy weather. Okay, so ang kanang cloudy day kay ganasad tayo ang mga tao na kay para po kanang huwag tang kay kabiyot ang kainit kay tungod ang clouds kaya nandaghan na kayo sa sky. So na siya. Next is lastly, stormy. Okay, so kinsa may naka-experience na diri og kanang storm? O di ba hadlo kayo ang storm, no? Yes, very hadlo kayo ang storm. So during kanang mag-storm na, asa naman mo dapat ba magawas ang mga bata during kanang mag-storm? Dili. Nganong dili man dapat magawas? Maigo sa sin? Mulupad ang sin. Okay, maigo sa sin. Oo, okay sa na siya. Tapos nano pa man dyan, nano din naman pwede magawa sa mga bata during stormy day. Kaunan sa kilat. Kaon sa kilat? Okay, so now, ang stormy day is a weather condition, that refers to the atmospheric conditions characterized by intense and turbulent activity. So, my experience din nato ang stormy day during July to September. Very good. So now, let's proceed sa importance of significance sa weather. So, ano mang importante man sa daang weather? Ano importante man ang weather? Sige, baro. Sige, anong tingong? Sunny day. Ha? Sunny day, subo ang pinigan. Sa sunny day, huwag po ang mga tanong. Oh, yes, very good. Sakto na siya kay mag-need mas og sunlight ang mga tanong. Gusto ko man dyan, meron importante man ang weather. Sa uwan. Sa uwan, mas bisa ng mga tanong. Yes, very good. So, with the help sa kanang kainit sa sunlight o sa kanang uwan, kay mutupo ang tanong anak, kay makainom na siya ang tubig. Diba? Get it? Sige. Baka na to si Gab. So now, ang weather di ay very important di siya kay tungod it impacts various aspects of our lives. So ang weather di ay kay muna sa di siya ang basihan. Ang weather mo sa di siya ang basihan kung sa di ang dapat na masuotong ka mas dawa. Dapat ba ta mag-wear o thick or dapat ba ta mag-wear o thin? Mga yun ana ng mga decisions. So maka-influence na di siya sa mga outdoor activities na buhaton o mga mood
nato. Kaya di ba kung init kayo sa puton man sa ta, di ba? Yes, no ngayon anak. So, dapat po, in order for us to know karang weather, it is very important na always ta informed o prepared. Get it? Get it? Aha, aha. Yes. Are we clear? If I say are we clear, you will say crystal clear. Are we clear? Crystal clear. Okay, very good. So now, let's proceed to the next. The safety measures to prevent us from getting sick due to weather changes or conditions. So everyone, kung for example, init kayo, unsa may dapat ninyong buhaton? Unsa may dapat ninyong nga dalon kung init kayo? Halo. Payong, kalo, unsa pa jud? Jacket. Jacket? Yes, pwede sad. So, during po ting-uwan, unsa may dapat natong kanang buhaton or dalon? Raincoat. Raincoat, very good. So, dapat kayo nga magdatag raincoat o kanang umbrella during mag-uwan kay para dili ta mabasa. Kay once mabasa ka or either mabasa ka or mainitan pag ayo kay pwede ta nga magsakit. So, pwede ta makakuha ng fever, mga nana. So, dapat jud need din nato nga magdala og mga materials na makaprotect na to para di ta magka-sakit. Very good. So now, ang first na safety measure kay ang nawatabasa. Stay at home during rainy days. So it is very important for us na admara dito sa balay during rainy days kay para dili ta sick o non, di ba? Get it? Get it? Aha, aha. Okay, so next is apply oil, cream, or lotion on skin during cold days to prevent drying. So, kana po nung tingtugnaw, mag-apply sa kuno tawag ka ng mga oil, cream, lotion, kaya para dili ta mag-uga. Di ba? Yes. So, 3 is people working on seas and farms may not go to work during bad weather. Nga naman nga naman dili man na sila dapat muadto sa uma or kanang mga mangisda pero di sila dapat nga mangisda during bad weather. Kaysa ka, sige barangay, barog. Ato ba ngayong classmates? Sige, hindi mo sige. Nga naman dapat man nga kanang dili sila mo trabaho during bad weather. Yes, very good. Bakpakan na ito si Pia. Bakpakan. Yes. Kung ang fisherman ng good kay makita siya isda, ang isda na siya sa dagat during bad weather, possible kay nga maanod siya. So, ka pa man jud. O ang ano na sa mga farmers, manong dili mo na sila dapat mamadto sa farm during bad weather. Sige, baro. 5. Kaya ang dili ma-ito sa landslide. Dili may sa landslide. Yes, very good. Sige, pakpakan na ito siga. Pakpakan. Okay, so importante kayo na magstay ra kita sa ato ang balay. So next is drink lots of water and juices to minimize the attack of colds, flu, and other ailments. So importante kayo, pareha karon init kayo, di ba? Sunny day, summer. So importante kayo kayo magsigitan inom og tubig or kanang juice kay para po kanang malimpyo ang ato ang body. Very good. Okay, so now, number 5. Sige, basa ta. When going out, always bring an umbrella to protect yourself from Either the sun's heat or rain to fall. So, importante yung umbrella kay either may-use na nato siya sa init or ting-uwan. Okay, so next is wear thick clothes, cold weather and thin and light clothes on hot and sunny day. Okay, so during cold weather day, kasi dapat nasusuoton ganit jacket. jacket ka ng mga baga, di ba? Kaya kung naman. But if ka ng sunny day, so may dapat na itong masuoton. T-shirt. T-shirt, yes, ka ng mga sleeveless, para dili ka init kay sa atong paminaw, di ba? Oo, dili alimot. Very good. So next is always bring with you your towels or handkerchief. So nga mga importante man na mag-bring sa atong towels or handkerchief. Buhita po minit, dili ba pasok. Aron umita kung init, dili mapasok. Yes, pwede sa na siya. If wala tayo umbrella, di ba? Ang handkerchief,
ibutang na to sa ulo. Oh, tapos if sunny days sad kay ato nang anak trapuha na to atong mga singot, atong mga sweats, di ba? Next is number 8. Sige, yung ang basa. Maintain clean and healthy surroundings. Apply powder to minimize prickly heat. Okay, so di ba, kung ginaaraw no, di ba, init kayo. So dapat, mamutang sa dito o ka ng mga sunscreen, mga inana, di ba? Mamutang sa mga na. Dili rano. Oh, ay, kawas-kawas para di na mo mag-need, mamutang ng sunscreen, di ba? Okay, so now, nakapon ba mo? Dapat mo mong nakapunan? Yes. Yes. Okay, so, get it? Aha. Okay, so now, na sa daylaing activity. So, sa atong activity karon, hatagan ta mo og tagsa-tagsa nga box. So, ang kanong box, na siya include nga mga items or words. Tapos, magbunot mo na ang duha. Igbunot ninyo ang duha, kung sa ito inyong nabunutan, is you are going to draw it on the bond paper. So, ang inyong bond paper, namoy 5 ka bond paper. Na ay sunny day, na ay rainy day, na ay windy day, cloudy day, and stormy day. So, kung unsa to ang items or words nga inyong nabunot, inyo siyang i-draw kung asa siya dapat mabilong. Get it? Ah. Okay, so now, hatagan na tamo og tagsa-tagsa nga mga naara mo may mga pencils? Kunay pabawas yung mga pencils. What are pencils? Okay, so mo din nyo ha, mga bond paper. So small, ganahan mo big. Dakulin nyo yung drawing diay. Sige karon, mag-need na mo og bunot sa mga box. So, bunot mo og 2 images or words. Go. Ulang ato, dana, niya, gagana. Okay, so now, hatagan na mo og 5 minutes para inyo na siyang i-draw sa kung asa na siya nga whether na bilong. You can start drawing now. Go. Dili makuha mo drawing na, bahala ba kung saan na ang purma diha kay basta kay sakto inyong gitangan or giduingan sa inyong mga items. Mana? Ay, wala pa di ay. Sige, wala pa. Sige, pa din ako sa mga. Okay, so mana? Mana mo? Mana? Ah, very good. Pakpaki ng mga mo. Sige, karon, una si Tia. Imo na share din sa atubangan kung nganong diha man ang imong gidraw. Yung sa man imong nabunot nga item, Tia. Yes, pakita sa mga classmates. Yung sa man na siya nga item. Kalo, ha? Nganong naman ang imong sa sunny day libuta? Okay, para dili maintan, para dili magpa-sakit. So next is rainy day. So nganong naman ang imong diha libuta nga imong kung saan na siya nga item? O, payo nga naman na siya sa rainy day. Para dili, mabasa na natabang nga itong kalari. Sige, para dili, mabasa. So, yes, very good. Gamit kayo ang payong, no? Para dili dito mabasa. Sige, you now take your seat. Pakpak sa sige, pakpak. Sige, sunod. Sige, sige, share sa inyo ang classmates. Kung saan ka na yung dito? Pakita nila. Kung saan mo na siya? Oh, sunglasses. Naman nga na siya sa sunny day. Okay, sa rainy day. Unsa man ni siya, class? Boots. Oh, boots. Naman na siya sa rainy day. Ah, sus ka, very good ni Gab. Uy, kaya para kung madilibog at itunog niya sa lapok during rainy day. So, very good. Pakpakan na to si Gab. Pakpakan. Pakpak. Pakpak. Sunod, guys. Si Nias. Okay, so, doon lagi na yung mga nasa sunny day. Puro sunny day mong nabulutan. Okay, so sa mga mga items ang nasa sunny day? Sunscreen o sanina. Okay, so dito kami na ang sunscreen o kaning thin na sanina during sunny day. Sige, very good. Papa mo na ito ang mga kabalino. So, karon, pagkuha mo o papel, o lapis or ballpen ka. Matest pa dyan na ito if naminaw ba dyan na mga grade 3 students na amoy ansiran. So,
Sige karon, magsugod na tao. At sir, manginaw mo og tarong ni teacher ha. Are we clear? Crystal clear. Okay, so very good. So now, number 1. It is the state of the atmosphere at a given place and time in regards to fog, cloudiness, dryness, sunshine, wind, and rain. A. Weather. B. Climate. C. Meteors. Mga bata. Mana? Number 2. What must people do who work on the seas and farms during typhoons? A. Go out to work. B. Play basketball. C. Do not go to work. Number 3. When the weather is cold, what clothes should you wear? A. Thin and light. B. Thick clothes. C. Dark and heavy. Number 4. What is the best thing to bring with yourself during sunny and rainy days? A. Umbrella. B. Shades. C. Raincoat. Number 5. How are you going to avoid colds and flu or fever if rainy days continue? A. Go shopping. B. Stay outside and play. C. Stay inside the house. Number 6. Why is that sunshine considered an important weather phenomenon? A. Because sun rays play a critical role in the growth of plants and crops. B. Because the sun rays do not play a critical role. C. Because it does not provide energy to the plants that need to undergo photosynthesis. Number 7. What weather occurs whenever there is no precipitation and few clouds present to cover the sun? A. Rainy weather. B. Windy weather. C. Sunny weather. Number 8. During the Amihan season, which lasts from November to May, the weather can be very windy. You can easily tell that it's windy by observing the trees which sway in one direction. If you happen to have an umbrella with you during such windy weather, what do you think will happen? A. The umbrella has become more colorful. B. The umbrella may get blown away by the wind. Or C. The umbrella will transform into a frog. So next, number 9. What type of weather condition when air moves around quickly, forming a warm air mass that rises upward and cold air rushes in to fill the vacuum? A. Cloudy weather. B. Windy weather. C. Rainy weather. Okay, so number 10. Number 10, it forms in the clouds when water vapor, a gas, condensates and turns into large droplets of water. It is also known as precipitation. So whenever the clouds become too heavy with water droplets, they fall to the earth as rain. So what type of weather condition is this? A. Rainy weather. B. Cloudy weather. Or C. Foggy. Mana? Oh, very good. Okay, sige. Go exchange your papers to your seatmates. Okay, so now, number one, it is the state of the atmosphere at a given place and time in regards to fog, cloudiness, dryness, sunshine, wind, and rain. What's the answer? A. Weather. Okay, so weather. Check. Number 2, what must people do who work on the seas and farms during typhoons? A. Go to work. B. Play basketball. Or C. Do not go to work. C. Okay, very good. So number 3. When the weather is cold, what clothes should you wear? A. Thin and light. B. Thick clothes. Or C. Dark and heavy. B. Thick clothes. Correct. Number 4. What is the best thing to bring with yourself during sunny and rainy days? A. Umbrella. B. Shades. C. Raincoat. A. Umbrella. Okay, so umbrella ang dalon. Number 5. How are you going to avoid colds and flu or fever if rainy days continue? A. Go to shopping. B. Stay outside and play. Or C. Stay inside the house. C. Okay, C. Very good. Number 6. Why is that sunshine considered an important weather phenomenon? A. Because the sun's rays play a critical role in the growth of plants and crops. Okay, so A. So, kamaayo nila. Kamaayo. Sige, number 7. What weather occurs whenever there is no precipitation and few clouds present to cover the sun?
A. Rainy weather, B. Windy weather, or C. Sunny weather? Huh? C. Okay, very good. So number 8, during amihan. Kuya? Yes, C. During amihan, season which lasts from November to May, the weather can be very windy. You can easily tell that it's windy by observing the trees which sway in one direction. If you can happen to have an umbrella with you during such windy weather, what do you think will happen? B. B. Okay, B. The umbrella may get blown away by the wind. Number 9. What type of weather condition when air moves quickly forming a warm air mass that rises upward and cold air rushes in to fill the vacuum? Windy. Huh? Windy. Very good. Windy. Very good. Mayo sa mga grade 3 students. Number 10. It forms in the clouds when water vapor, a gas, condensates and turns into large droplets of water, also known as precipitation. Ano sa may answer ni? Letter A. Raining weather. Okay, so kisay perfect. Perfect. Kisay perfect. Walay perfect. O, sige, walay perfect. Ah, 9. Kamayo. Uy, 8. Okay, sige, pass your papers. Pass your papers kay record ni teacher. Pass your papers kay record ni teacher. So, ako rin siyang ibalik ninyo niya para na amoy reviewer. So, karon na amoy assignments. So, ako isuot diri sa board, tas inyo sa siyang kapihon. Okay. Maklaro ka ba diha? Wow. Okay, so for your assignment, kay maghimo mo og collage kung unsay epekto sa weather sa kanatong everyday activities, sa mga transportation, agriculture, and like sa atong mga outdoor activities. So ang inyong kanang gamiton is pwede mo magamit og magazines, printed images na mo inyong ipapilit. Tapos mag-use mo og long bond paper. Tapos ang points na niya is 50 points. So now ba yung mga pangutana? Questions? Questions? Wala? Clarifications? Nakuha na natong tanan. Get it? Aha. Are we clear? Yes. Crystal clear. Okay, so that's it for today. So, mga prayers at closing prayer. God, pinapon. So, goodbye everyone. Thank you guys sa inyong pag-participate. I hope madaghan kayo mo nakapunan sa atong lesson for today. Kung kanina nga maghatag og reward sa mga ni-participate. Niya kay kamuntanan man, ni-participate man mo. So, you will receive a reward. So, lamigin niyo siya ha. Lamigin siya. Lamigin. So, sa ito, ninyo ni teacher, ang itatagan mo reward. Thank you, Sad, for your participation. See you next meeting. Goodbye and thank you, grade 3 students. Bye and thank you, Teacher Wena. Okay. See you.